ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਇਨਕਮ ਅੱਜ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫਸਟ ਇਨਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੋ ਨਾਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਵਾ ਜੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ YouTube ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੇਮ ਤੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਚੰਦ ਡਾਲਰ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਟੇਲ ਸਾਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਣਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। आज की खुशखबरी सुनाऊं सबको। कहाँ है फजान? कहाँ है? कहाँ है फजान? इधर आओ ना, सबके लिए खुशखबरी सुनाऊं क्या? इधर सामने आओ ना, क्या खुशखबरी सुनाऊं? हैं? YouTube की इनकम आ गई। इकट्ठे कर लो सारे, मौजे करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आधी मेरी, आधी आपकी अम्मा। बच्चों से सारी वापस छीन ली है अपनी YouTube की इस महीने की इनकम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस महीने दी नहीं है, ये पहली इनकम आना YouTube तो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ काफ़ी टाइम तो YouTube पे मेहनत कर रहा हूँ। ये मेरे बेबी ने, ये देखो, ये मैं सबसे आज आपको मिलाता हूँ। ये देखें, इसे भी 1 साल हो गया मैंने इस काम में डाला हुआ है। इसने डॉलर कमाए इतने कि वो हमसे संभाले नहीं जा रहे। और ये है उससे छोटा, ये है सबसे शरारती, सबसे बिगड़ा हुआ। इधर देखो, ये देखें, ये टाइम से लूडो रख के बैठा हुआ है। डेली शाम को आके इनके साथ लूडो खेलनी होती है एक दफ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकम आ गई है। यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है कि मैं बता नहीं सकता कि कितनी इनकम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल कम है लेकिन काफ़ी अच्छी है। और इस इनकम के साथ भी मेरा जो प्लान है ना, वो प्लान ये है कि इसमें और पैसे ऐड करके तो एक इंशाल्लाह मैं फ़िल्टर लगाने का इरादा रखता हूँ, पानी वाला फ़िल्टर। वो लगवाऊंगा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा, मैंने बच्चों के साथ शेयर की अपनी खुशी। मैंने आज जब इनकम विड्रा करवाई तो मैंने उसी टाइम प्लान कर लिया था कि शाम को घर जाके बच्चों के साथ भी शेयर करूंगा और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। आप लोग भी मेरी फैमिली जैसे हैं। अच्छा, मैं अगर आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को याद हो, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो मैंने पहली वीडियो में ही सब लोगों को कहा था कि ये मेरी कामयाबी नहीं होगी, ये आप सब दोस्तों की कामयाबी होगी। तो जो लोग भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें कोई टैलेंट उनमें है, वो कोई काम कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं, तो वो परेशान नहीं हो। उनको अगर कोई गाइड करने वाला नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि लाखों रुपया कमा रहे हैं। हम तो बहुत छोटे से यूट्यूबर हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में, हमारे शहर में भी काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर मौजूद हैं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन अगर उनसे कोई भी बंदा गाइडलाइन लेने चले जाए तो वो मुलाकात के भी पैसे मांग लेते हैं, गाइडलाइन तो बात बहुत दूर की बात है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से पहले भी ये चीज़ कर चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ, और अब भी दोबारा ये वादा करता हूँ। और बल्कि मुझसे कई लोग राब्ते में भी हैं, कई दोस्त पूछते भी हैं, लेडीज़ भी, मेल भी, सब पूछते हैं, तो मैं उन्हें मुकम्मल मालूमात देता हूँ। तो मैं आज भी आप लोगों को कहता हूँ, जो लोग आप मेरी ये न्यू वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को अगर कोई भी बंदा यूट्यूब में काम करना चाहता है, मेरी कामयाबी नहीं होगी, ये इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों की कामयाबी होगी। बेशक इनकम थोड़ी आई है, लेकिन बड़ी खुशी हुई है, बड़ी मेहनत की थी, काफ़ी लंबे अरसे से मेहनत कर रहा था, आप लोगों को पता है। तो जो लोग मेरी शुरू से वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं किस नेचर का बंदा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इन पैसों को भी बिल्कुल सही इस्तेमाल करूँ, जिससे अच्छा ही कोई इस्तेमाल होगा, इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि मैं, सीधी सी बात है, अब मैं इस चैनल से ज़्यादा मैं ऑटोमेशन पे आना चाह रहा हूँ, ऑटोमेशन में काम करना चाह रहा हूँ, यूट्यूब पे USA की ऑडियंस को हिट करना चाह रहा हूँ। उस चैनल पे मैंने काम शुरू कर दिया हुआ है। गुज़श्ता 3-4 दिनों से मैं उसी चैनल पे काम कर रहा था, इसीलिए मेरी वीडियो भी आप लोग देख रहे हैं कि अब चंद दिनों के वक्फे से मेरी कोई ना कोई वीडियो आती है डेली की। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर कोई भी दोस्त यूट्यूब पर काम करना चाहता है
بڑے اچھے اچھے یوٹیوب پہ ٹیکنیکل یوٹیوبر موجود ہیں، جیسے میں جس کو فالو کرتا ہوں تنویر بھائی ہیں، ان کی ویڈیوز مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے ان کی سمجھ بھی آتی ہے، ان کی معلومات بھی ایکوریٹ ہوتی ہے. لیکن ہر بندے کا سمجھانے کا ایک اپنا انداز ہے، ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. میں ایک عام سا پنجابی سا سادہ سا بندہ ہوں، کم پڑھا لکھا ہوں، اتنا زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، اس لیے میرا سمجھانے کا اور بات کرنے کا انداز بھی کچھ ایسا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا. میں کوشش کروں گا کہ آٹومیشن کا چینل میں جیسے ہی شروع کروں، میں اس کے متعلق آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئرنگ شروع کر دوں گا، آپ لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دوں گا. انتہائی آسان، انتہائی پروفیٹیبل کام ہے. صرف اس میں محنت کرنی ہے آپ نے دن میں 2 سے 3 گھنٹے. ایک دن میں 2 سے 3 گھنٹے جو شام کو آپ بیٹھ کے یوٹیوب پہ شارٹس دیکھتے ہو، ٹک ٹاک دیکھتے ہو، فضولیات دیکھتے ہو، ان کو چھوڑو، اس چیز پہ محنت کرنا شروع کر دینا. آپ کو کسی قسم کا بھی لون لینے کی، گورنمنٹ کی کہ وہ کیا کہتے ہیں، سمجھ گئے نا، گورنمنٹ کے اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اگر اس یوٹیوب چینل آٹومیشن پہ کامیاب ہو جاتے ہو، یا ویسے پاکستان کی آڈینس کو ہٹ کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہو، تو اس میں اتنی آمدن ہے کہ ایک اچھا بزنس مین اتنا نہیں کما سکتا جتنا یوٹیوبر ایک کماتا ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ نیکسٹ میں جو آٹومیشن کا چینل چلا رہا ہوں، اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ٹھیک، نہ بھی ہوا تو پھر بھی میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا. آج کی خوشی آپ سب کے نام سب سے آج درخواست کرتا ہوں، دل سے درخواست کرتا ہوں، جو لوگ مجھے شروع سے سن رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس سفر کے دوران جو یوٹیوب پہ ہم نے طے کیا ہے، اس دوران میری والدہ مجھ سے بچھڑ گئی. ہو سکے تو تمام دوست ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے میری والدہ کے لیے دعا ضرور کیجئے گا. اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے. اگر آج وہ ہوتی تو میں یہ خوشی سب سے پہلے ان کے ساتھ شیئر کرتا. اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.